musidɓe julɓe hande kadi Allah newnani en ɓattodir ɓeydodiren fi l'islam. Bismillahi en fuɗɗori inde Allah allazi o amarana yamirɗen bisabri muñagol sonjaji hara ɗin on muña non ina ko haɗata en rewgol Allah harana ko moninta Allah wa huwa ko muñal do manba'u kullil khairati dunyawiyati wal ukhrawiyati ko muñal woni ɓundu moƴƴereji ɗin fof aduna e laakara. Au nom d'Allah qui nous recommande la persévérance qui est la fontaine de tous les bonheurs d'ici-bas et de l'au-delà. Fahaza sabru ko muñal ngal do yu jannibuna pottinta en anitakabburi mawnintinagol. Allazi pas ngol mawnintinagol yu dammirul imana ngo bonna e limanu goɗɗo mo ala limanu o ala visa aljanna. C'est cette persévérance seule qui peut nous éloigner de l'orgueil qui détruit la foi en Dieu. La ibadata bila sabrin dewal goɗɗo jaɓetake si o muññotako. Il n'y a pas de piété sans persévérance. Asharahu diddu ta'abbudi awa non ndereraku kadi ko ɗum woni gaño o dewal. Asharahu talafun rere ɗugol koko tilfata goɗɗo. Anduɗo a duniya latura fo aduna andetake duniya tellonna a kote banna fi makko kadi gasata terto dukkugol yondino tanke muñal mangal bonnata dewal Allah ngal haray muño ko ɗum ɗon e Allah yiɗi. Allah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki attakabburu muhriqul ibadati kama tahriqun narul hataba. Wo sa muñaki tun a mawnintinare non e sunnay dewal goɗɗo wano yiite sunnirta falima. Le prophète paix et salut sur lui dit: l'orgueil détruit la piété comme le feu détruit le bois. Sabari le kañin ko muña gongol de moƴƴi toñowo ma muñu an wata yotto al intidamu shirku yottagol do ko lontingol mone mum on hara ko ɗum ɗon o lontiniri ko Allah gaynata ko wenna mi accata ha Allah retarda dossier am o min mi accata mi yottoto minni al intidamu shirku yottagol de ko goɗɗo bonni e ma ɗum ɗon ko ɗimmitugol Allah hara an a ɗaɓɓi goɗɗo go waɗowo ko Allah jaɓali ma wawata waɗude kon wa takabburu miknatu shaytan ko mawnintinare kadi woni eman pooɗowo seytane on e banu adama. L'orgueil est l'aimant de Satan. Ma lam yakunil insanu razinan mutazallilan fanna ma taga o wonali morere ɗa yondiniɗo tanke o wonali newiɗo lan yakuna adilan o wonata nunɗuɗo wa bidunihi si tawi le goɗɗo yondinaki himorere ɗi o heɓa la ibadata haray dewal makko ngal jaɓetake. Tant que l'être humain n'est pas sobre, il ne sera pas honnête, et sans l'honnêteté il n'y a pas de piété. Washarahu ko ɓuri ko nderera kungum musabbibu adami iktina ibikada illa ko nderera kungum haɗata goɗɗo yondinorgol kodduri e Allah on summa hikkita ɗon attakabburu mawnintinare nde. An on do mo toñima mi jejima itadi Allah yi Allah ma an jonno Allah ƴetto Allah e koko jinganama an waɗa jaɓu on tigi bonnane baraji wonɗi e nder muñanga. C'est la gourmandise et l'orgueil qui cautionne le manque de soumission à la volonté divine. Diddu sabri si angal muñal huwa manba'u kulli shururi fi darani ko ɗum woni pundu kala masiboji ɗin aduna e lakara angal muñagol. C'est le manque de la persévérance qui est la source de tous les maux dans les deux mondes. Amo manene angal muñal faljinay tagaɗon tigi wiya accata kañum wonata hino yawa wonata no lutti e ko on waɗuɗoma on kon an a muñota ko a accata on ɗum wonire. Wa huwa adamul ihtisabi billahi ɗum ko angal andugol wonde Allah yonante ko ɗum haɗata goɗɗo muño on tigi na Allah yonanta ɗum gayna
regla na ho problem makko hore makko wa huwa allazi yulhina amma ya'nina lima yu'annina ko angal munyal akkintinta en ko Allah fami en kon tampina en jokkina en ko tampinta en kon fi ko Allah fawtani ma kon jokka ɗum ɗon accita ko conseil ma kon dewa Allah ngal accita ɗum ɗon nanga e jokkugol ko tampinta ma ɓayda chancata ko turiye Allah e wiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe piyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe soli ñiiƴe makko ɗe on Allah daali istabir muñño wa ma sabruka illa ala Allah ko Allah tu yoɓatama ko muññiɗa ko hari Allah hoddiri ɗum ɗon bewa kono ka hollugol wonde makko kanko woni le tout puissant wawɗo ko woni wo kon o watti ñiiƴe Muhammad en sallallahu alaihi wasallam ka haswatu Uhud ɗum way o yi kono tawi ko hoddiri kon bewa sai noon a muñaaki tun ara a wi an a ƴettaali programme Allah on an kodduri e makko on a ƴettaani hakkili ke waɗu hakkil yondinoɗa anda kala ko waɗi kon ko Allah e hoddiri si hina si wiyama ya muñño ha Allah monine ɗum ɗo wata jaw woni giɗoma aray na giɗoma woni ɓeyguma hina ɓeyguma woni ɓiɗɗoma woni mawɗoma so wi tu yo Allahu ronke ɗoftede ɗum ɗon on wata jaw kono kala ko tampata fi dewal Allah kala ko tampata fi moƴƴingol kala ko goɗɗo soñjatama an wata yotto ɗani noon ko angal muñal ngal ƴettatama inna an joni mi huwodira e kaarijo wiya a yeehi naɓa jawdi ka ñawoɓe ɓen fiyoɓe soñjane kaarijo ma ɗum a yeehi ka karamo ko batine ara dina ma kam woni ɗum ɗo fof ko angal muñal ngal wiya min huwodira en an andi goɗɗo ino ley fello ɗo on ɗon karamo ko jonɗon ko jabana mi accata e wile man saddaga harra fan fakat kasaba ma jaabihi rasul kala wiɗo limowo ko gonga wowli a yiɓe he miɗo ngalɗi e ɓeeɗo andu a ngalɗi e ko sumoyɗa kala wiɗo limowo wowli gonga haray o felli Muhammadu e alquran. C'est la gourmandise qui nous détourne de ce qui nous concerne au profit de ce qui ne nous concerne pas. Wabihi nansa ɗawlallahi hasiyaqul ko angal yondinare nden e ndereraka e mawnintinare ko ɗi pusata en ha yejjiten ka Allah daluno atazunnuna annama khalaqnakum abasa on sikku komin tagiri on kon ko ninani hari men fija woni wa alla tuhasabuna hadan o ñawetake janggo yoɓe ɗon kuuɗe monɗen muññiɗon Allah yoɓa mo joddi muñal makko ngal no muññaki wolle kadi koko Allah faala ko wonata ɗum wona jikke bonni e boni hakkunde maɓɓe dina makko kam boni. La gourmandise te fait oublier ce que Dieu dit. Croyez-vous qu'on vous a créé fortuitement et que vous ne serez pas audité demain? Adamu sadri angal muñal do mo addin ko ɗum naɓata goɗɗo ila takabburil haaliki ko e mawnintinare halkore nde ko ɗum naɓata goɗɗo mo muñaki tun o mawninti to mawnintinike tun mawnintinki tun haray o halkike fima ko ngoni ɓaye wi ko ɗum ɗon waɗi cheytan iblisa o ɗo ko waɗi mo kon woko yi vraiment o yi adama e hawa ka aljanna ko monni o ƴettade o muñaki ɗum ɗo kanko ko faala yiide to tun ko malaika tun wonni o faalaka yide hawa e aljanna e nder ɗum ɗon ɓuttu o ronki muñade o haɗide Allah daali ya adam bayo adam onni malaika ɓe usjudu nayaneɗi adama fa immédiatement sajaduɓe nayi ko wi ko sabal hayri ya adam bonjour ko ɗum ɗo tun ɓe fof ɓe nayi illa iblisa sina iblisa ko wira ɓe fof si hina iblisa kanko hina e malaika o jeeya ko e jinna o jeeya ko ɗum ya ɓe fof malaika fof nayi sina iblisa jeeyaɗo e jinnaɗi ɗin aba o sali wastakbara o mawnintinori bi adami sabri angal muñal muñagol ko Allah hoddiri ko wondema hawa e adama kanko o yiɗa banu adama marɓe koyɗe hoore ni woyo ɓen ɗo woni ka aljana angal muñal ngal puusa e goɗɗo o yaha e mawnintinare halkore goɗɗo. Le manque de persévérance mène à l'orgueil destructeur. Kullu ma kasabtahu andi do kala ko huuɗa hunaka ɗo saka sifuhu a sifoyto ɗum a ronditoyto ɗum hadaka jango ma. Tout ce que tu as fait, enfin tu assumeras demain. Atekei ko ɗum waɗa fus waɗata ɓawo ma
you won't be absent. Alutte taki. Se murabama ikamira. Fabu ko idoma wakata atawe te pasara ko awona gerde. Al-magrubatu shatariyatu. Joni non juro hutore tengo ko komobe mu betawe. L'approche est participative. Bisababihi na lumu lamma ma libina imala naskunu walikhaiti mala nalbasu. Kofi yedjitu gol angal munyanga weni empusu de hamo en jawle no modir de wo darnen ko en hodata nyo en ko en borno tapo. Ko dum don angal munyangal sina dum tun amunyo to ya ko yer ko Allah hoddirani lankom mi yondi nota dum do wata mi hebu problème. C'est à cause de la gourmandise qu'on encaisse n'importe comment et qu'on construit ce qu'on n'habitera pas et ce qu'on ne portera pas. Kwa bisababihi ko angal munyangal sabumun nan sa yejitirte awlallah ko Allah dali woni kama khalaqnakum ta'uduna ka ko wano ma o façon khalaqnakum men tagiri on bila shay on na ora fus ta'uduna artito ilayna ka men do bila shay on adora hay fus. Donc accueille ko Allahu wadi ko munyo da dum si go bari sonjima munyo so anima o lordi ma banyeji il faut am munyo sari hida gombini Allah jonna dossier ma on Allah ko dum min itadi Allah ma jonnu fiko fi ma on Allah akir Allah dossier ma on idi nyonyo afoto to kisangara ala problème ça akiri Allah dossier ma on. C'est elle qui nous fait oublier que Dieu a dit que c'est comme je vous ai créé que vous retournerez chez moi. Tu es créé bras ballant, tu retourneras 100 francs. Kunalika kotumanon heto daka Allah taya munyaki satud hashwangal inir delita tawi fi ko wenbi da ko bay Allah tagga ikam mungunda o tagga leydi dinda nganda ka wono ite montu wo wasamau hawiyatum haratu asama wonta nduku pendu ko inde en andaka wonote ko don andata wonde ma jaka munyangal sebe alay ko Allah jeyi dole be fo al-quwwatu lillahi jami'a don sa munyaki tunara wi hita donni againa nay horema mini hunalika ko tuma hewto ikayo bete dadon satuda shumar inirte alita tawi fi ko wendi da andaka woni funnange hirnange bare funnange ala hirnange ala ko funnange hirnange wati be ko fiyo hande ibla de walla ni dossier ma on omba no mata la suratu kataftakhiru don doy hina fami ma on mantorta ko meni woni uru be be kompa ya uru sitawire wada alla ko sururo usna faka la suratu kataftakhiru wana bengure ma lenyon ma mantorta bi annahu la haluka tantafiu para na fitorta situation ko jogino daka aduna gaaw. Ne bluffe pas d'être de telle famille puisque tu seras ébahi d'être déboussolé. In kasalta fi zari aduna do ko karemete sa ami demangal satandamu fil hasadi aniso yaka chonyal ko lakara mini sa ami ka demal aniso yaka chonyal in abalta fil waazi sa salike wajo satakbalu fi danki kono ajabo yai fandu dum ko tuma bido yadano ikwani alaikum anfusakum musibem en akirama wonki jimeni ko ene jera tano fala de woko non wadirte. Mes frères et sœurs, gérez-vous attentivement et très intelligemment. La tubalbil lidahar mini la watadupan aduna la dalmumini kajundo kullu ma hadasa faqada ul jalili kala ko wadi haray ko kodduriye Allah kajundo on ka gondi do holi wonde mako wadi wo ko Allah wadi ko ka on jundo kala ko wadi ya andu haray ko kodduriye Allahu mawdo wa kullu ma fa'ala al jalil fa huwa al jamil kala no on la ko mawdo ko wadi ko dum do buri labede Allahu yurda bi sabri ko munyal do tun Allahu weltinirte wa iblis bi adamihi iblis anon ko weltinirte ko angal munyangal à toi de choisir joni non sukodom alaykal khiyarat minni Allah ko weltinirte ko munyal seytane ko weltinirte ko angal munyal sukodon dara andita non tundo wonde ma ala yemen fe wolele kela ko Allah faala ko latoto. No one can change God's program. God will attention to the program Allah. And ta no hay ko faata ko lata ki ando a hadidi kan ne Allah.
hamdan lillahi munziri qabla fawati bil wafati yetti Allah o wondo en hadude ado laworgol mayde nden. L'enfer est plein de bonnes intentions, mais hélas, si Davido maïde juhima fusgo nafatama ton. Louange à Dieu qui nous avertit avant l'intervention de la mort. Soupe monnaie bofure itata monnaie. Safina tuna in karakati aikwani. Kono musika lana kajawde nonkanka tufike. Wala nashuru fanagla hakke non ko dupande aduna ngala hay andu de lana kan tufike sakko ane. Notre bateau a chaviré et on ne cesse de virer. Nabnil imarati wa nan salma amurati. Hiden darna building ki hide yekita di Allah yamiri. On construit des châteaux sans partager les gâteaux. Narfadul mawaiza wa nuasirul manazila. Hiden bugito to wajuji wonde munyo yondi norko. Wa Allah hodiramo akota triche wata mona no goddo. Hiden bugito di wajuji hiden modernisa galleji men. Nous minimisons les points focaux et s'installons sur les locaux. Afatatma'una al-khaira wa tafaluna al-khaira. En tant qu'il y a pas moddere ndi leydi men do en koko modja kon tu wonde wadde ko ni mo jabali ko turiye Allah o wadi te o gine do ko ni hay nokku e aduna on wa awa gine sonja bindi weddita min do kam bi sifoto be wawi sifade mi yi'ali ko tawata hino sondori wa en dido leydi mi yi'ani parce que wobbe yahi ha change mimi on non hina almost se couture ya na se couture ya change te wondo donc se couture ya mengo et change jiku mengo wallahi sina on sera dans une spirale de merde toute la vie en sonde to sonja ko dum do no yurede do teddude andi no musudela e fini lan kaba redo andu utama foro nangi ko dum tun jofude ko pasteur alaja ude ko Allah yamiri ko. Nous vivons dans une spirale de malheur. Si nous changeons nos serres, Sierra Leone fait l'indiri 11 ans, 12 ans, Libéria, l'Europe, l'Ikono, Kuta. Ko en Guinée, Dieu woni fautade, parce que à Hulata Allah. Pourquoi on a un problème? C'est que Touréa, n'avons pas au mini changer. Je suis très loin d'être politicien. Quand on m'itaski que n'a moussé que Touréa, on déchange d'un, qu'on dit qu'on Sina toujours que vous l'itoto. Espérez-vous du bien alors que vous ne faites rien. Tujaizuna al-hudud wa tushahizuna al-mususa. Hido yauta keri hido lago late. Vous dépassez les coteaux. Celui qui réagit, vous prenez des couteaux. N'espérons pas le confort des tombeaux en asséchant les cours d'eau. Tajitamiuna lil fuhushi. Kaya de woy de mogo nirifi ko boni. Wala nubali ani nusi en hajaka ko wajete kon no hutorire. Vous pagayez en didon alors que vous perdez le guidon. Taftakhiruna bil ahawali. Mobeno manto la situation mo. Watamsauna al ahawala hide yejiti piji hulbini jango. Vous bluffez sur les photos. Vous oubliez que demain vous serez au poteau. Alwa azulai sahadara. Wajum Allah adani on de en hina mere. Wa lam yakun hadiran. Haisina fe onodo wadata. Le prêcheur n'est pas indigène, même s'il vous gêne. Ta'awad bisabri ya aki. Wotu munya kwa ayo musidwan. Angari bin ko neba ta ko sa tufda bil hatfi. Maidenden juhete. Allah la programme tétigne la programme Allah on déchangeata fembe na wati hunde ben sa imunde onsi ari haray gasi habitue-toi à la persévérance pour bientôt tirer une bonne révérence tatabarraj na mutajanni satin onon sonna be hidon bu yalta hara hidon pormi kono hidon darori ni kanna Allah mana hanajasati ayna Allah hadali di piji bondi do wuri on hajaga. Vous êtes habillés en sexy comme si Dieu n'a pas aboli ceci. Lanubalillaha anil aslibal ila sulhi. Allah dey hajaka la silanka goddo gomenen ko menen woni karijo o hajaka e dundo ko haja ko mokki makin. Dieu se moque si tu es bas puisque ta piété est au plus bas. Al akramu ko hulde habidugol Allah woni teddude ka Allah. Allahumma yizu bayna al-mutaqaddim wal mutaakhir bayno Allah no sendidiri hakkunde men o adotodo mayde sakkitotodo mayde tare muradu hulbini enen do Allah no andi do adotodo mayde wallahi hadi munyoda mon frère imo andi do adotodo mayde mo programmino dum c'est informatisé chez lui iden godo gadanati
naka ba balam fi dunia fi atudu pugol fi aduna fara giri la dunia ko son ter to munyo ako ari wo andu hadi Allah din konta mumina siko agombindo walakin kono lantu mina shatara awa ta gomdinde de fekkere on peut pas être demi-croyant ko ari kon akoda yondi no to dum don sitai awona e juldo sengo no bangi wono ardiri ayondi no to dum don si welda Allah. Ton espérance de vie est zéro parce que sans Dieu tout est zéro. Fasharahuka yuhayibuka ko mille mandere rakumangum woma perdinde. Avide de tout, tu es comme un héron, ça t'empêche d'être héros. La ashada adawatan lana min nufusina. Et Allah gagne wom ki dimendi. Notre pire ennemi c'est nous. Istabir ala ridallahi. Munyo ehore Allahu hino yidi. Sois persévérant tant que ça ne vexe pas Allah. Daiman al-insanu musabbibu dwararihi. Poma ko uriko ko taga ko sabimbinanta hore mun sonja mungo. L'homme est presque toujours artisan de son malheur. Tanawab li masirika fa'atin. Sawa ay crise dupa nini ko ni achata ndo wa imi munyo tako. Gero hara on crise mo wadata ko fika buruma tension ma on yawi o jipike hypertendu gero hara ko fi andi tugo fika buruma on jipina ma on tension ma yawnimo faati ko arata fait une crise pour ton devenir c'est à venir a shaytanu adu mubinu lana ganyo men fenu do non ko seytane wa ada o kambi bi khalina nara o fodi o kambi na dirgol e yite bi adami sabrise munyaki wala la na man khalilu siwahu ene non ala mo jati de sina shaytan ana den na sekari seitini cheko ni shaytan il se satanise kari seitini o ni shaytan donc bi do ko wendai Allah seitini c'est une transformation linguistique ko hala kan change kari seitini hadi e kari muhammadin nike kari shaytini o welti e seytane dum non goddo wawata change de programme Allah min Satan anju yere le gagno men tigi encore seytane il menace de nous introduire dans l'enfer mais hélas nous ne faisons guider que par lui. C'est incroyable mais vrai. It's unbelievable but the truth. Iyara giri mafurira watayila kisan haraja bali perdu de temps. Kuna kaaduna do almuksu kasiru tabitu goldongol koko rapidi walizahu wakabim kodunta wata aduna omkino kani. God's time is the best. Ici le séjour est court puisque c'est un seul tour. Tamu duniara do hinaka hotete wata dupa nomba ka hotata don dunia te yorodi. Life is too short, brothers and sisters. La naf'alil kulla walau ba'dahul kallu watewa ko hendi de wo hay sitawi ko sonja arata bawum. Ne faisons pas tout comme si on est fou. La nuhibbil usura wa nansa usura wate yedditu de château di garnete yeddite zamanu di ko fettuno on ankadi a fetyay dunia suduma aduna on hino rapidi. Ne préférons pas les maisons en négligeant les saisons. La nu khalibi sakka wa in ba'dahu sakku watay subo hepugol chèque di banque hay sitawi ko sonja lette atata bawmu dunia kote banna dunia kafe mu gasema. La vie n'est jamais parfaite mes frères et mes sœurs. Ne choisissons pas l'échec si après eux c'est l'échec. Faldat lubit dunia bil adli akbire aduna nuntal wasabri munyal ka an lahimama wasitawi maite Allah. Cherchons le bonheur de cette vie dicitement, mais cherchons le paradis en toute entièreté comme si on n'allait mourir que tout de suite. Fannik matu alimatu lette Allah endeno musi fanna hazar hareno rote lette enda godde bisabri munyal. Les châtiments sont douloureux, évitons-les par la persévérance. Wal firdaus o aljanna rafihatun ko newi do jamilatu laba do fanna amallaha gollirane hebugol mo bisabri munyagol. Le paradis est confortable et belle. Travaillons pour lui. Anyewo ke jona hitine no waden dudo e maidende arde juhai. Dewal wonon do gasatami ni sitawi amunyaki. Fallazina tanasa bonten yamondirde joni ijitina bunnikmati ko yotte woditagol yottagol samiyatu takaburi ko dum woni
tokora maunintinare angal munyal ko tokora maunintinare e yamuri kadi yawo mondiri atta fawudu ila llahi jonni gol dossier mum on alla jonniramo bisabri munyal soyons fatalistes et non problématiques. Rabbana ko ayo joma amen najjuka meɗen jeejudem wanu nashiduka meɗen multudem walyadayni miɗo watti juuɗe annden ala zahari ka ɓaawam la tatrukna ma cheytani wata hakkidu men e seytani fa natakabbara men mawnintino wa natruka sabra men perto muñal fa nahalika men halko fiddarayni aduna e lakara ya mamarani ya rabbal alamin. Ikhwani kono e musidɓe fal naftin nufusana min murwiyati cheytani geren ente wonkiji leddi hara e yahali ka ɓundu seytane nden ko duppugol wi a muññotako. Sevrons nos âmes des abreuvoirs de Satan wala yasalu zaka woɗɗitagol noon ɓundu seytane ndum gasata newotako illa isa tazakkarna sina tuma andi tuɗen annana kadayna amarana fi tashitil haligi tuma sina tuma anduɗe wondema en feƴƴini gurdam men ɗan ko ɓuri mawnude e majjam e nder moningol Allah ko ɗon kisanta wata a muññoto hara a ɓeyditali ɗon zunubu minni ko ka miili mawɗo futuro gurdam men wonde ɗum woni suka woni mawɗo koka miili mawɗo gurdam makko o woni donc on tigi yo wakkilo e sorta sobe waɗa kala ko welata Allah kon ko ɓuri noon adori Allah adori piiji ɗin fof kon ko muña si a muñaki fus moƴƴere go hikkitata. Ce c'est vrai n'est fiable que quand on se rappelle qu'on a consommé le temps de notre séjour sur terre, mais surtout en vexant notre Créateur. Mikhio mutina kolo goto anda fi jango. No one knows tomorrow. Falna hata shimbillahi accen hersen Allah wal muhumi e o avocat jome Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina e gondi bebe rahmal khaflati dum e wonde hide welsidi ande dum waydum ahwanu min waylayni ko bone goto buri ne waade boneji di dikkande sonjida ka aduna ga yertam kum Allah hoddirama kum bayri hade dum do wada e di sa sonjo to aduna e lakara sonji to gafi goddo tampini ma hebaari ko falata sonjo da lakara fiya munyanoki ko Allah hoddiri ko man daɗɗa baba karimi fata ko ya andi tunon do kala konkoniɗo dambugal aden betejo Allah udditane mo Allah ne ko betejo uɓe konkonu law hara noon a accani ha tumbere jemma na ya accu ha tawa joniɗa reni minni rotulji maɗi fo muuro joɗike ka koppi a yiyata iɗa andi ɗo joni a yahay joni ko soro ma e manta soro ma wonɗa hoyde wiya tubtul ana je me repentis maintenant je présente mon mea culpa. Il faut présenter ton mea culpa avant de lancer ton pas. Ko law tubata aray kadi konkana Allah dambugal ngal law ɓayra ko betejo udditande koni konkonugol dambugal Allah ngal ko tubugo wiya Allah komi tafujo ko a moƴƴiɗo yam mi boni e ma mi dullanma accanalan ko mi bonni ko fo yafanoɗalan mi ukkito ka train e dina ma mi yaha ko ɗum ɗon waɗeten hara kadi ko law inna allaha ma sabirin oy ka ɓuran Allah daali yuhibbul muttaqina mo yiɗi huloɓe haɓidugol e makko yuhibbul munfiqina okkitiroɓe mutasaddiqina mo yuhibbu kono ma asabirina womo wondi e muññiɓe ɓen sa muññike tun garde corps ma on ko Allah Dieu est avec les persévérants il est avec eux ina yiɗugol à distance ɗa yidde goɗɗo à distance kono ɗa ko wonde himo wondi e muññiɓe ɓen ɗum no mini ka golle ma ka ɓeygure maɓa ko woni ƴettu muñal ngal addaharu abul ajab sa muñike a tawa e aduna ko baba kawe life is full of surprises brothers and sisters aduna no heewi kaweji. Soyons de vergogne à l'égard de Dieu, de notre avocat Mohammed, paix et salut sur lui, et des croyants, malgré la négligence qu'on a enregistrée. On n'a pas droit au désespoir, puisque la générosité d'Allah est très large pour absorber nos péchés. Allah les kaniko, Allahu moti, Allah dali, inna ma'al usri yusra, inna yusran ma'al usri. Newende do hino takondiri e sattene. Then après la pluie, c'est le beau temps. No sattira mane ot Allah répéti kadi ko din non tumbo yo répéti ka alquran inna ma al usri yusran in o répéti kadi nafi o fay
Et puis c'est une particule de certitude. Il n'appelle Allah, il n'appelle ma'al usri yusra. Donc yusra ma'al usri. Sattende no ardi andu ko nebe de hikkita tan o bisiti kadi o woltira naafi o fal ko wallintingol ɓerde mande naata e on parti Allah ɗon hara nangali haɗitugol e makko wa haza bitasrii onɗon noon e tuubugol anda inna ma al usri yusra ko ya yakkino bi annahu ɓayra la nafsa tadri mata wa ayna wa kayfa tamutu ko ya yakkin ɓay gonki anda ko honde tuma ko honto e ko honno ki mayirta ko ya yakkin. Ce verbe synonyme de rangement ne doit être qu'immédiatement puisque personne ne sait quand, comment et où il va mourir. Jommi la bagnalo goto anda battane munde la ajala yushabu li shaksi la jaddo po antake tagaɗo ko woni wo ko o woni wo isa si tawi ajaluhum dele mayde maɓɓe nde jaa ari la yastaqdimuna ɓe anticipantake ɓe addintinantake maygol sa'atan ha yeru seconde wala yastakhiruna kono ɓe tongitantake kadi may par ce que ko gueɗal aladimat compaya tanirawo ceerno saydou almami o moore hollande Dieu s'en moque de ça Allah loppaka e o loppaka juutintake fuu si hewti o frappay lan si tawi koko boni mi woni o hukkalanka yiite min ni on tertegol allahuma amina astagfiruna huwe ko dandata en go moƴƴi ko ce sont les actes posés qui comptent mes frères. La ajalan yushabu li shaksin l'ajal do juutoɗantake goɗɗo go aucun séjour n'est prolongé pour un être humain. Adama den bara diye golle banu adama ɗen ɓe yiɗete fal nastakli e hurafatana joni ne invité haqqille men ɗe litaɓudana fiyoɗe ɗo en ɗe naɓay ila taqwa e hulol haɓi hulugol haɓi dugol e Allah ay c'est à dire asabre muñalngal linatamayaza bil wahashai fiyen seedu e kulle burure ɗen calcule tawen ko welata Allah ko muñal muñoɗen fiyon sendodir e kulle burure ɗon. Interpellons notre rectiligne afin qu'il nous mène vers un néo-contexte qui nous discernera des animaux. La natasa al-kaifa naishu fakat. Wate lande ko honno tu wurirte, ko honno mi wurirta, wata lande ɗum ɗon tun. Walakin kono, fan natasa al-landi to ɗen kadi, anani jataw si en daɗay min ni'matillahi aydan, si en daɗay kadi lette Allah ɗen. Takkindir ɗin ɗon. Nous ne nous demandons pas comment vivre seulement, mais aussi comment s'épargner des châtiments d'Allah. Ala kulli hali si no woniri wo ma minna illa ati rahman abdam marbuta ala emen sina arowo ka Allah o artire hara ko jiyaɗo Allah haɓɓaɗo un serviteur ligoté devant Dieu e fakko ɗum arde oustaz Abdoulamid alaɗo Allah ji Mamad Kompaya alaɗo goto ala ɗum ko arata o fure o walike almami on hoore hollande ɗum alaɗo seedino e ɗum ɓay wonki kin solano yonko koppu makko ku waali ɗo si mo moƴƴi o hettay ala kulli ma minna illa ati rahman abdan marbutan fof ko jiyaɗo Allah haɓɓaɗo arata fardan hara ko kanko tun hasinan hara mo maapi muhasaban alal addaɓɓi o ñaawe hoore koso yagal l'audit sera âpre. Ibnu Adama ka walima tumane golle banu Adama ɗe yi'ete min on noon dewal ngal ko suudu ala wo ka waɗa dewal ngal darnangal sinaka hoore muñal a muñoto tawo si heɓa dow ɗon goɗɗum go ala ko adda e saddede ɓeyni un chemin sans obstacle ne mène nulle part laawol ngol ala e kaaƴe juddoye ɗum a yahata e nokku par ce que sino ɗon itti wakkiloɗa itta ɗum ɗon c'est muññaki tun ka ɓuwodire kam gurda haray ko e luttuɓe en haɓidi kadi e Allah. De toutes les façons, nous serons tous déférés chez Dieu en esclaves démunis, inquiets, attachés, isolés, audités. Hunaka fa amali zadi tuma non kokku Abdoulamidi ku wallinaka nder ɗaɓur minni o plafoniri pideɗe haray ko ɗon golle an ɗen ko ɗon woni golle an ɗen ko jooɓa la katba illa allazi hamalto probléme ala ɗon sinamo mina ɓori probléme ala la kata mon frère ala aljannaji no toon hiɓe welna toon ini on yette Diallo ɓe wal gerto ɓe adda gerto wal busa ɓe adda wal ɓira ɓe adda toon no weli
Parce que ça y a dernier problème. Yanna bara yin fandale di ko don tawata ko njaka ko yobi ko tuwo ni ko nafatalan. Allahumma ko ayo jom ya mustahika bi shukri ko ayo hani do welta negol muddi ajali ko ayo sorto wonki am mo iddu zainati ko ayo watto bengo an ken ko mo yatti mo ansali ko ayo wado bikko yam ko aliyatima mufrihan addadi ko ayo weltinobe ayde ande na kun Abdul Hamid sikuno lonto to baba mu futa mu hiddan awiddayi ko ayo anino ono yibbe ande anina la nyande gwara mi sowama mi wadama e kasangew. Toi, Dieu qui me tuera, faisant de mon épouse veuve, de ma progéniture orpheline, endeuillant mes détracteurs, enjaillant mes détracteurs, endeuillant mes fans, ardu kami do jeju dema wa unashi du kami do multu dema, ijana yandi wadu min awliyaika kawelti ema, wasajil asma anafika imati sukani jannati mitori kema windu inde amen denka list nato yobe aljanna. Baladuna lady amendi sallimu utindi ala anna jamana la kanda id umara ana mitori kema sapin lambe amembe ila manhajil inbisadi ela wongol be rewata fi yo lady amendi ut guide nos gouvernants vers le chemin de l'émergence alsaduna gedal be amembe ko amembe be jawdi hebata wodite soronna mansayate soronna men hebi bibbe be jawdi hebata lamu hebata barika la jeji kema jeji ma du barke mabbe bénis nos progénitures jara iruna dizunu baji amende mi woni wadde kafiranna yandi ya fano men dikabla nafasati na akirati ado fofango amen sakitorongo pardonne nos péchés avant notre dernier souffle aslafu na fata ni be men de mo dame ne ifle men l'islam yandi fafu an mi ya fo be naji dum fi jannati men taw ya be ka aljanna ya fawon mambe mbayma firdausu hatfuna mayde amende yasir bulana nelina mende firdausu ka aljanna ma hazina ha yeta memmo diligente notre révérence make your sweet paradise our eternal residence agi batuna batane amende hasina modinde ijo anna banya la bembi hurmatika ya amarani ya rabb